Dili. Testingan do nato isakay ning motora ni Be. Kay murag ganahan pud baya ko mag-motovlog. Pero gamay pa lang ganing akong pagsakay, murag gipawisan naman kog dagko kaayo nga singot uy. Hadlok man pud ta magasgasan ning motora. Murag time na siguro nga mo palit na lang kog motor. Kay wala naman si Yana, tong vlogger. Ako na lang nagtuyo. Okay to. Baklon ko. Ay, edit pa na nimo na. Oo. Ano mo ang bakit? Gamay siya nga motor. Para